थाने सालकिसा रमै नबार वातै कतर फामेबाय त्रिपुरा हासिनि जुदा जुदा थाइरोगो नखुग रग बायबेख्या बाक्सबा गुबुनि थाइरोगो तंगै मा तंबाख्या अबहायनो करंसा अंखा 43 करब कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजाक पतिसरिओ 43 करब कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजाक पतिसरि आमसायो खुं ब्रचि ब्रिकाहाय नगनु खुंरक नबार वातै कतरो बांगुन्द्रिबो नग बाजगै थांगा ताबु बरक गुबुनि थायो खरक बमै मा तंलाख्या अबहाय खुंब्रै चिब्रै नगनु खुंगो चुबासुनि याक फलगरिख्या आमसानि न एमएलए सञ्जय मानिक त्रिपुरा लगिबो तंगो गुमति डिस्ट्रिक्ट वाइटिए प्रेसिडेंट सुजय उचय तंगो वाइटिए ब्लक प्रेसिडेंट नंदराम त्रिपुरा तंगो जत करबोक्तै नतुन बाजार मालबासानि त्रिपुरा मथा वाइटिए पिडब्लिउएफ नि आदंग করব বিধানসভাनि बिसिङाव করব आरडी ब्लकनि आन्दाराव पार्टी सरि बिसि এই बिसि दायाव गोबां मोजागो गोबां पारागो थांनाय हरनि 20 तारिखनि हर माने साइक्लोन फाइमानि अर्थात नबार बारुं फाइमानि कारणे विभिन्न परिवारनि नुखुं पुरा खुबै तेलांजाक केवनिबा অর্ধেক অঙ্গ বেড়া বাই তেলাঙ্কা কেউ নিবা পুরাপুরি মানে শেষ খাই পাইরেখা হোমলেস টোটালি বনি নুক করে হুক করে ওই থাকা কেউ নি আলাই পুরা মাই গলা সি থাকা ওয়াতি ফেমানি কারণে কেউ নি অত্যন্তভাবে মানে মারাত্মকভাবে মানে ধ্বংস খাই কালাঙা এই যে থানানি ওয়াতই থানা মিয়ানি ওয়াতইও বিনি কারণে মিয়া ফুরুওসং লগলগি एसडीएम नि टीम पूरा करब सब डिविजन एसडीएम नि टीम सह सार्वे खाइका जाते बक पुराना माने बगनी नुक बायमानि हक बायमान बगनो नुक हक आबार काताल खाइ माननि बागै सरकारि बागै बै एकटा पार्ट मिया थांग्राखा बिनि परियो जों मिया सेंटर हाउस बानाय रैखाला हाइरो दुइटा पॉइंट दे सेंटर हाउस एकटा पॉइंट हा 17 परिवार आरेकटा पॉइंट हा 27 परिवार এই যে ছোট পার্টি সরি বিসি বিনি পরেও আহা তাবসিনি দক্ষিণ করবুক বিসি বসং থানায় সে একটা জায়গায় সেন্টার পয়েন্ট বানাই যাক বো আহা সুকিচরণ পাড়া অতএব जों ফার্স্টে ইরোসন ফাইলে পার্টি সরি আলুতলা কান্দর তাবো ইরো जों ইরো রতনমণি আলুতলা চন্দ্রহংস খাই जों একটা ইরো जों সেন্টার পয়েন্ট খাই ইরো একটা সেন্টার হাউস খাই যা এই সেন্টার হাউসনি বাগৈ বঙ্গ তাবো ক্ষতিপূরণ তো উলং মাননাই যে নুক পাইমানি বনি ক্ষতিপূরণ সরকারি ভাবে কিন্তু বংন সানি নংনানি বাইচিনি ব্যক্তিগত ভাবে जों ইরো जों তিনি বংন যিনি তরফ থেকে জানানি নংনানি ব্যবস্থা কিছু একটা বংন বাগৈ जों তিনি দেই ফাইজা এই জায়গা চিনি তঙ্গ ওয়াইটিএফ নি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সুজয় উচ্চয় মানে ইয়াং আনি দেবরাদায় আর চিনি বোমা বদলনি সেন্ট্রালনি সেক্রেটারি এনার্জি দেবী ত্রিপুরা বোমা বদলনি আর কাইনি তঙ্গ গ্রহণদানি এবং গয়াতি ত্রিপুরা গায়ত্রী এরপরে চিনি তঙ্গ ওয়াইটিএফ নি ব্লক প্রেসিডেন্ট নন্দরাম ত্রিপুরা ফাই মানজা ফাইজাক চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট জনমণি ত্রিপুরা ভাইস প্রেসিডেন্ট মথানি আবার ভাইস প্রেসিডেন্ট হামসিং রিয়াং এবং তঙ্গ ইরা বানু দেববর্মা ইরা যত নেতৃত্ব করে কালা ধরা যত তঙ্গ ইসরে বংমচিং সুবাসুনি বাগै তিনি ইরা ফাইকা আবার जों খানাবো ফাইনাই লাগাতার जों বংন যত বনি চিনি যতটুকু সম্ভব जों বনে হেল্প খাইনাই ইবিনি বাই जों ইরা তিনি ফাইলে মানে হামবাই আচ্ছা টোটাল কয় পরিবারনি ক্ষতি অংখানা স্যার ক্ষতি অহা ইরা 17 পরিবার উয়াং 27 পরিবার আবার বহুত জায়গা 5 পরিবার বিক্ষিপ্তভাবে আলাদাভাবে এরপরে অহা মহন্ত পাড়ার এক পরিবার তাইলে নরেন্দ্র কলোনি পাড়ার এক পরিবার বংনি দেপ্পা সরাগো 3 পরিবার তাইলে মোটামুটি বুসা অংখানা 55 পরিবার তো চিনি পুরাপুরি অঙ্গ এফেক্টেড হয়ে থাকা হামবাই जों খবর খানামানি মতে थांनाय 20 तारिख तो हम 20 तारिख ने हरो आचुकदेयो साइक्लोन एबा नबार बारुं फाइमानि कारणे करबुक विधानसभानि बिसिङो चिनि पार्टी सरि बिसिङो 27 परिवार एरो नखुं वैसाबाय खुबै तेलांखा पूरा नकबो बाइखा
কোনো জায়গা হালাই নুক অর্ধেক কাবাই বাক্সা জায়গা হালাই যে মাইসুং নুক বুনো কাবাই খাই তালাंखा भाग्यबाला जों बुरुक क्षय अंलिया बुरुक नष्ट अंलिया बुरुकनि प्राण हानि अंलिया तबे बोसि कखानामनि लगे लगे जों जोंनि पूरा टीम YTF TWF एवं मथा जों पूरा टीम फायै मियाबो फुंआसे सिरि जों फायै जोंनि SDM नि टीम जोंनि SDRF नि टीम एवं इरनि तहसिलदार इरनि पंचायत सेक्रेटारि जत फायै जों जत जायगा जों इंक्वायरि खायनायखा इंक्वायरि खायमानि समय जों प्रत्येकटा बुरुकनि जों रिपोर्ट लाखा रिपोर्ट लामानि एतै कारण जे जों बावनि जे नुखुक बायमानि बुनो सरकारि भाबे तारातारि बुनो क्षतिपूरण दोननानै बागै जों आलोचनाबो अंखा SDM साहेब चिनि करबुकनि बुखुत गसिका तावानादि मनो जत सम्भव तारातारि जों खायरनाय এবং চিনি টিম YTF TWF এবং মঠানি টিম থাঙैबो जों যত থাङै जों सिरो बबे आलोचनानि माध्यमे जों कायसा बुनो একটা টিম जों একটা দাফ जों একটা পর্যায় जों একটা आलोचना হইपाय राखा बिनि परिये जों मिया सारिगो शेल्टार हाउसनि बागै जों दुइटा इरो शेल्टार हाउस जों बानायजाक पाटिसरी हाई सेकेंडारि स्कुलो इरो चिनि शेल्टार हाउस खायजाक 27 परिबार जों टोटल विधानसभा 55 परिबार चिनि क्षति अंखा नुहक एर मध्य इरो 27 परिबार जों सफायखा इरोबो जों किछु साजानाय नोंजानाय इरो केउनि रिचुम नष्ट अंखा बिनिबायनो जों रिचुमबो किसा तुबखा जों आलु किसा तुबजाक मसारि किसा तुबजाक चिनि इरो रिग्राय तुबजाक ताहिनाय गामसा तुबजाक जों इरो किछु लुंगि तुबजाक दै नोंजानायनि तुबजाक माइरं तुबजाक जों तिनि इरो आलु बस्ता दाल चिनि पियाज बेरमा चिनि बुरतो बेरमा चाकाराबा जों बेरमा तै फायजाक बिनि परियो इरो सुदु तै नोंजानाय सिमिन्या माइनि सुंजानायनि बाबा जों इरो 3टा सिनटेक्स अलरेडी हजाक दाबा आरो 2टा सिनटेक्स तुइ फायजाक जों बावनो कुनो मते बावनि जाते असुबिदा गैया जाखायो जों बावनो जों नायखलि दङ जों आगामी दिनबो जों खाना आरो फायनाय बावनो तिनि आलोचनानि माध्यमे जों अनेकटा जागो जों तामा नां बावनो सोङै थानाय इ रुमानि बादिबो बावनो तामा नांगौ माने जिनिस दं बावनो आलोचनानि माध्यमे जों खाना फाने माने যতদিন পর্যন্ত बावनि क्षतिपूरण नयासाक जरा जों बावनो लागातार जाजानाय नोंजानायनि बागै जों बेबस्था खाय थानाय बिनि साथे साथे जोंनि SDM नि तरफ थेकेबो बावनो मिया सारिगो माइरंनि व्यवस्था खायजाखा दालनि व्यवस्था खायजाखा बनोबा हामबाय चिनि प्रशासननि तरफ थेकेबो एमो जों तिनि व्यक्तिगत तरफ थेके चिनि मठानि तरफ थेके जों तिनि चिनि पार्टिनि तरफ थेके जों तैफायो चिनि बुबाग्रा दङ बिनि बागैनो जों थानसागो दङ बुबाग्रानि थानसानि मारियो जों तिनि जों जत्तनो जों तैदुलमानि बिसिंतै ए थानसानि मारिनि बिसिंतिनो जों तिनि नो हक बायै बारुं फाइबो जों चिनि बुबाग्रानि थानसानि शक्ति बाय जों वानाथाय करि हनै जों आगामी दिनबो चिनि बुबाग्रानि याक्तनो काराक खानि बाय मजबूत खानि बाय जों जत्तनो कयनाय बुबाग्रा आयु लक्थं ति प्रसाद दफा आयु लक्थं हामबाय खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा अफार तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्र आरो 3टा डायमंड रिंग ते डायमंड एक्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय हामबाय